हाँ बाप सी बर्तमान बाप पुओंकर लड़े चली तेणुक ये मल्टी टैलेंटेड पुओ को मल्टी टैलेंटेड बापा सी भी नुआ यात्रा अनुष्ठान करी भी मल्टी टैलेंटेड पुओ तेणुक ना ये दाण्डे कड़िया कि ना कहीं आम यात्रा सोर संस्था टी भल फोकस अच्छी तो सबू कलाकार प्रति समस्त प्रति टी दर्शकों को भल पाइबा टी बढ़ी जाए तो से कादुआ छिटा मारे बहुत लोक भगवान माने कादुआ माने कादुआ कौन फूल पकाउछन्ति आशीर्वाद करुछन्ति जदि भूल माने विचार रे विवेक रे सबु जिनस रे कलाकार कला संस्था रे जी गलत करिसंति से जी सब बेले 2 नंबरी होइसंति से यात्रा संस्था रू खसी जाइसंति नहीं 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 एटा एटा मोर 4.5 कोटी ओडिया एवं दर्शक देवता मान को मु कहूची कंट्रोवर्सी आसीबो सेटा कंट्रोवर्सी आसीबो कंट्रोवर्सी आज नो पूर्व आठर आउरी बढ़िया बढ़िया बहुत सीरियस कंट्रोवर्सी जाइछि नहीं 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 कौन सी परिस्थिति रे कौन सी प्रयोजक को खराब कही हब ना कहीं से आमरी परी किसी कलाकार समस्त आम कलाकार मानकर से होचंदी अन्नदाता से आमको टंका देले सी आम ठू कौन गुण जानी सी आमको टंका देले आमे आम घरे आमे खाइबू पीबू घर मेंटेन करूँ परिवार देखू सब आम ये हम सी होचंदी प्रथम पृष्ठपोषक आमर अन्नदाता तेणुक मु भावुची जे घर मुरबी हुंती से बोधे भूल करती तो ठीक कही लो ऊपर वाला जो आम भाग्य लिखुले ना कलम बोधे काली सरी सरी आसूला किछि अक्षर दिशुला तो किछि अक्षर दिशु नथिला आ जोटा दिशुला सेटा थिला दुख आ जोटा दिशु नथिला सेटा थिला सुख जय जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिशार 4.5 कोटी ओडिया को ये छुटिया कलाकार मथा लगा प्रणाम आज आमर कड़ीजंग जो यात्रा बहुत पूर्वतन अनुष्ठान सब पाखापाखि थिला बेणीरामपुर नगसपुर से कलाकार ना शुणिले छाती रे भय सृष्टि हो जाए से एरिया आज पार्टी पड़ी आम मुख्य परिचालक बंकिम सार घर पाख मीडिया भाई मान देखा सहित कथा समस्त कोटि प्रणाम गोटे तो भल सलाप अच्छी गोटे मुझे कही आगुरी कहीदे तो ठीक कही लो ऊपर वाला जो आम भाग्य लिखुले ना कलम बोधे काली सरी सरी आसूला किछि अक्षर दिशुला तो किछि अक्षर दिशु नथिला आ जोटा दिशुला सेटा थिला दुख आ जोटा दिशु नथिला सेटा थिला सुख जय जगन्नाथ समस्त को आम पार्टी प्रयोजक श्रीजुक्त इंजीनियर प्रमोद कुमार स्वाई महोदय एवं मुख्य परिचालक बंकिम स्वाई महोदय आम पार्टी ऑल समस्त कलाकार आमर समस्त कोऑपरेट समस्त सहित भल अच्छी से नाटक भल हो भल परिवेशन हो दर्शकों भल पाइबा बहुत बढ़ी चली नहीं 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 एटा एटा मोर 4.5 कोटी ओडिया एवं दर्शक देवता मान को कहूची कंट्रोवर्सी आसीबो सेटा कंट्रोवर्सी आसीबो कंट्रोवर्सी आज नो पूर्व आठर आउरी बढ़िया बढ़िया बहुत सीरियस कंट्रोवर्सी जाइछि पूर्वतन अच्छा जो मैंने मालिक मैंने अच्छा मैनेजर मैंने अच्छा सहित कथा हूँ जानीपर बहुत बहुत आउ घटना घटी जाइए ये भी गोटे घटना घटी कौन भल मंद हो कथा भगवान समय कह समस्ते तो ये समस्ते भगवान को डाकुंट किंतु ये गोटे गप पुराणा गपटा कही दिखती ना मुझे नहीं समस्ते कहे आध्यात्मिक कथा कहते कि ना सब भगवान जिते जहाँ करेंगे प्राणीर मंगल पाए नहीं 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 कौन सी परिस्थिति रे कौन सी प्रयोजक को खराब कही हब ना कहीं से आमरी परी किसी कलाकार समस्त आम कलाकार मानकर से होचंदी अन्नदाता से आमको टंका देले सी आम ठू कौन गुण जानी सी आमको टंका देले आमे आम घरे
ଆମେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଘର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ପରିବାର ଦେଖିବୁ ସବୁ ଆମ ଇଏ ହବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ଭୁଲ କର ଯଦି ଭୁଲ ମାନେ ବିଚାରରେ ବିବେକରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କଳାକାର କଳା ସଂସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଗଲତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ 2 ନମ୍ବରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାରୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ମାନେ ବିଚାରରେ ବିବେକରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କଳାକାର କଳା ସଂସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଗଲତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ 2 ନମ୍ବରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାରୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିକି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପଡ଼ି ପଡ଼ିକିରି ଅଭିନୟ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଦରମା ଭିତରେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିକିରି କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟ ଚକ୍ର ଏମିତି ହୁଏ ଟିକେ ଟଣାଓସରା ହୁଅନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୁଏ କଳାକାର। ହଁ ବାପ ପୁଅ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପୁଅକୁ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବାପା ସିଏ ବି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପୁଅ। ତେଣୁକରି ନାଇଁ ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡରେ କଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଯାତ୍ରା ସୋର୍ ସଂସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ଫୋକସ୍ ଅଛି ତ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କାଦୁଅ ଛିଟା ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଗବାନ ମାନେ କାଦୁଅ ମାନେ କାଦୁଅ କ'ଣ ଫୁଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ମୁଁ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କିଛି କହିଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆସେ। ଫଟୋ ଏସବୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ନାଇଁ ସେ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଗାମୀ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିକିରି କରିବେ। ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଶୋଭା ଏମିତି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତିକି ଶୋଭା ଯେତିକି ଜିନିଷ ନୁହଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ନୁହଁ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ହେଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୁଝାମଣା ରହିଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମାତ୍ରେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୁଝାମଣା କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହବ ଏସବୁ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନା ଆଗରୁ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେବେଠୁ ହେଇଛି। ଏଠି ସେଠି ନୁଚା ଏଠୁ କିଡନାପ ଏଠୁ ଇଏ କରିବା ସେଠି ଲୁଚିକି ରହିବା ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ଅଧରୁ ପଳେଇବା ମାଲିକ ମାନେ କିଛି ପଇସା ରଖିଦବା ଇଏ କରିବା କେତେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧରିବେ ତାହେଲେ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ୍ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଆମ ଉପରେ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଆମେ ମଥାପାତି ମାନି ନେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ଦେବତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ସଠିକ୍ परफेक्ट जिनसटा जानिकी जदि आपण मैंने किसी बैड कमेडी दिंतु कि गुड कमेडी दिंतु जहाँ दिंतु ताहले भल लगे। यहाँ हूँ मोर अनुरोध आपण मानक विनती।